Evo da se malo pohvalim, završio sam na 91. mjestu PT-ove rang liste i potrudit ću se dogodine se spustiti u top 50 i sad je, evo, pošto je zadnji dan stare godine, vrijeme je za napraviti neke analize da vidimo što je bilo dobro, što je moglo biti bolje i isto je vrijeme za podvući crte na trening, podvući crtu na učinjene treninge, vidjeti koliko je se treniralo. Evo još par treninga danas i onda ćemo to uraditi. I još nešto da odgovorim odmah na clickbait pitanje iz naslova, potrebno je 10 godina upornog treninga, više manje. Sam u fazi dizanja volumena, to je sad došlo evo već na 34 km tjedno i moram priznat da, mislim, obzirom da smo samo dizali volumen, da nije tu bilo nešto puno intenziteta, napredak je osjetan. Tako to mi je još jednom potvrdilo da dosta dobro reagiram na viši volumen. Neko bolje reagira na intenzitet, neko na volumen, a čini se da sam ja u toj drugoj grupi. Volumen ćemo još dići do nekih 40 km tjedno, vrhunac toga će biti u drugom mjesecu, a nakon toga onda bi se trebalo posvetiti više uravnoteženom treningu, neće ostati baš toliko vremena za plivanje, ali mislim nastavit ću plivat dosta, tada ćemo podizati pomalo intenzitet. Ako uspijem još malo to plivanje dići, mislim da bi iduća sezona mogla biti vrlo dobra. Ovo nije bilo ni najduže plivanje u ovom tjednu. Prije 2 dana sam imao još 1 km više. I prije sam znao imati periode višeg volumena na plivanju, ali bi to razbio u više ovih kraćih treninga. Tako da bi, ne znam, 3 puta tjedno plivao 2 puta u danu. Ali sad idemo s malo drugčijim pristupom, znači sad plivam jednom dnevno, 5 ili 6 puta tjedno, sad sam ovaj tjedan plivao 5, dićemo to na 6 puta, ali su treninzi dosta duži, što je opet nova vrsta nekakvog podražaja. Dan koji je izmišljen, 17 stupnjeva, bez oblaka, bez vjetra. Mogao sam komotno obući kratke hlače, ali računam neću vaditi mast kontinentalcima, zato ću se sad skuhati. Jučer sam bacio oko na tu ukupni volumen ove godine i iznenadio sam se u biti koliko sam malo vozio ove godine. Mislim da će mi ovo biti godina s najmanje biciklističkih treninga možda u zadnjih 10 godina. A danas isto neće puno toga promijeniti. Imam u planu samo kraći trening,
malo intenzivniji, adaptacija na VO2 max treninge koji me čekaju od idućeg tjedna. Mislim, volumen nije sve, treba pogoditi taj neki idealni omjer volumena i intenziteta, ali u svakom slučaju mislim da ću do godine morat dodati koji sat vožnji. Trčanje ove godine malo drugačije jer sam u zimskim mjesecima dosta trčao po trailu i to su sve jako strme staze po Biokovu, tako da je satnica velika, a kilometraža i nije baš nešto. Pa evo da vidimo znači koliko se treniralo u 2021. Prvo ćemo plivanje. Plivao sam znači 346 sati sve skupa i u tih 346 sati prešao 1173 km. Ovo mi je najveći volumen na plivanju dosad. Dosad bi je bio najviši volumen 1142 km, znači nekih 30 km više. Ali kako sad stvari stoje, ovaj rekord neće dugo stajat. Već sam u 12. mjesecu samo sam imao 147 km plivanja, a ako ispunim plan, onda će prvi i drugi mjesec još bit će još više plivanja od toga. I općenito, ako se ne posvađam s Petrom, ova sezona 2022. će debelo nadmašiti sve ove dosad. Najduži trening mi je bio 8,2 km od neki dan. To mi nije najduži trening ikad, najduži je 10 km i 100 metara kad sam radio 101 puta 100 možda prije 2 godine. I sad idemo na biciklizam, tu sam malo podbacio ove godine, znači ukupno je bilo 474 sata i u tom vremenu sam prošao 14.617 km, a ukupno sam napravio 214.000 metara visinskog uspona. I ovo mi je najslabiji biciklistički volumen u zadnjih 10 godina. Najviše kilometara sam napravio 2014. godine, to je bilo 21.600, a 2018. sam imao 200 km manje od toga. Tako da je ove sezone definitivno, što se tiče biciklističkog volumena, sam definitivno podbacio. Međutim, evo tu se isto vidi da volumen nije sve. Znači, iako sam vozio pa eto 33, 33% manje kilometara nego u nekim prijašnjim godinama, opet rezultati performanse nisu bili ništa lošiji, ali mislim da sa malo više kilometara u idućoj sezoni da to mogu još dodatno popraviti. Najduža vožnja mi je bila u sklopu Ironmana, 185 km sa 3500 visinske. Najduža trening vožnja je bila još duža po trajanju, to je bilo kad sam bio u Sestrijeru i radio dio staze od Embruna, 168 km sa 3800 metara visinske. I mislim kad gledam sve treninge
Imao sam samo 3 trening vožnje duže od 5 sati, doduše bilo je tu još dosta njih koje su bile, ne znam, od 4.45 do 5, ali opet po meni, mislim ja sam trebao malo više, malo češće voziti preko 5. I sad idemo na zadnju disciplinu, u biti predzadnju, trčanje. Tu sam trčao sam 292 sata, to mi je rekord što se satnice tiče. Međutim, iz razloga kojeg sam opisao prije, znači zbog dosta tih trail trčanja, ukupna kilometraža je bila 3202 km i to je za skoro 350 km manje od najviše kilometraže koju sam imao prošle godine, zapravo 2020. Tada je bilo 3544 km. Ako ne računamo utrke gdje je bilo znači 5 Ironmana, znači 5 trčanja od 42 km. Ako to izuzmemo, najduže trening trčanje mi je bilo 31,6 km, ali ako gledamo treninge po trajanju, onda mi je najduži trening na Hajdučka vrata, to je bilo skoro 8,5 sati, ali to je malo sad teško za klasificirati. Ja sam ga stavio po trčanje, iako taj dan nisam potrčao ni koraka, ali opet u tih 8,5 sati mi je prosječan puls bio 129, tako da nije baš da je bila lagana šetnjica. A trening s najviše uspona, zapravo to je bila utrka, biti aktivnost sa najviše uspona na trčanju mi je bila Absolute Biokovo Challenge, gdje se skupilo 2800 metara vertikalnog uspona. I još evo za kraj, ove godine odnedavno sam u biti krenio, to mi je Petar isto ubacio, treninge snage i tu se skupilo nešto malo manje od 15 sati. Znači 14 sati 45 minuta i sve skupa ove godine kad podvučemo crtu bilo je 1128 sati treninga, što je opet, to mi je u biti u zadnjih 10 godina tek 6. sezona po količini treninga. Najviše sam imao 2014. godine 1253 sata, a 2018. je bilo 1249 sati. Ako što vidite iz ovoga, volumen nije sve, jer evo, u nekim godinama kad sam imao znatno viši volumen treninga nisam imao bolje rezultate, ali opet mislim kad pogledam sad kako mi to plivanje ide, o čemu sam već pričao malo prije, mislim da bi imao nekakve koristi ako bi podigao volumen na biciklu, s tim da treba paziti da ne postane rob brojki i da ne akumuliram te kilometre samo radi veće brojke na kraju godine, nego to sve skupa treba imati smisla. Znači ako vidim da mi pate ovi jaki treninzi, onda možda to nema smisla. Treba uvijek paziti na to, treba paziti na oporavak. U biti bilo je dosta tih grešaka, kao što sam rekao, što sam radio prije, i novogodišnja odluka mi je da ove godine radim samo nove greške. Znači nema ponavljanja starih grešaka. I eto, toliko od mene za danas. Pretplatite se, lajkajte, šerajte i vidimo se idući tjedan.